अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व यस्सरली अमरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपसे अपनी बात का आगाज़ करूँगी कि अल्लाह को कैसे लोग पसंद हैं। तो इसके बारे में आज थोड़ा सा हम अपनी आपस में बातचीत करके आपको बताने की मैं कोशिश करूँगी कलाम पाक की रूह से कि अल्लाह को किस तरह के लोग पसंद हैं, जो अल्लाह की जिनको कुर्ब और अल्लाह का रहम और नेमतें उनको उनके हाल में शामिल हाल रहती हैं और अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि अल्लाह पाक जो लोगों को पसंद करता है, तो वो सूरह बकरा की अगर रोशनी में अगर हम देखें कि आयत नंबर 222 में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है, कुछ शक नहीं कि अल्लाह तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है। मतलब आप इसको समझिए और इसकी गहराई को समझिए कि तौबा करने वालों को और पाक साफ रहने वालों को अल्लाह पसंद फरमाता है। तौबा इंसान कब करेगा? जब उसने गलती की होगी। तो अब ये समझ लीजिए, यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि गलती करना या गलती करके मतलब एकदम हौसला छोड़ देना कि अरे भाई मुझसे तो गलती हो गई, मुझसे तो गुनाह हो गया, अब मेरा क्या होगा, मुझसे अल्लाह सुब्हाना ताला नाराज़ हो जाएगा, मुझसे मेरा रब रूठ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने जब सूरह बकरा में ये कहा तो ज़ाहिर बात है उसका हर हक बात जो है वो हक है कि मुझे तौबा करने वाले और पाक साफ रहने वाले बहुत पसंद है। तो तौबा तो इंसान तभी करेगा जब गलती हो गई। जैसी गलती हुई आपने तौबा कर दी और ये वादा किया कि आइंदा फिर वो काम या वो चीज़ नहीं करेंगे जिसके लिए आपने तौबा की है, तो अल्लाह ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है। और दूसरी सिफत जिन लोगों की उसने बयान की, जिन लोगों को वो पसंद करता है, दोस्त रखता है, वो है साफ पाक साफ रहने वाले। अब पाक साफ दो तरह से है। पाक साफ ये नहीं कि आप सिर्फ कपड़ों से पाक साफ हैं, कि हमने पाक साफ कपड़े पहन रखे हैं, वज़ू कर रखा है, हम इस तरह से पाक साफ हैं, ये भी एक है। ये हमारा ऊपरी जो सफाई है, ये पाकी है, ये जसती सफाई जिसको कहें वो यही है, जो नमाज के लिए, रोज़े के लिए, मतलब जो इस तरह की इबादत के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अल्लाह के लिए दोनों तरह की पाकी ज़रूरी है, मतलब ज़ाहिरी भी और बातिनी भी। यानी जो रूह की सफाई, कि दिल भी हमारा साफ़ हो, दिल में न कुदूरत हो, न कीना हो, न बुग़्ज़ हो, न बुराई हो, न हसद हो, न जलन हो, न कुढ़न हो। तो ये चीज़ें अगर नहीं होंगी तो अल्लाह ऐसे लोगों को दोस्त रखता है। यानी दिल में सिर्फ़ अल्लाह की लिए मोहब्बत, उसकी खुशनुदी हासिल करने का जज्बा, लोगों से दरगुजर करने का जज्बा और लोगों को माफ़ करने की नीयत अगर है, और दिल इस चीज़ से, आपसे जलन से, कुड़न से, हसद से, कीना से, खुदूरत से पाक है, तो अल्लाह ऐसे लोगों को दोस्त रखता है। फिर अब आती है दूसरी कैटेगरी, और सबसे ज़्यादा जो है कि अल्लाह जो उनको दोस्त रखता है, वो दूसरी कैटेगरी के लोग जो हैं वो कौन से हैं? जो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है सूरह अल इमरान में आयत 159 में, बेशक अल्लाह भरोसा रखने वालों को दोस्त रखता है। अब यहाँ पे जो है कि भरोसा रखने वाले यानी अल्लाह पर जो भरोसा रखते हैं, जो तवक्कुल करते हैं, उनको अल्लाह दोस्त रखता है। तो ये तीसरी क्वालिटी हो गई कि जो लोग अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं। तवक्कुल ये नहीं है कि अच्छा वक्त है तो भाई तवक्कुल है और बुरा वक्त आ गया तो वो घूम गए, नहीं। अच्छे और बुरे दोनों वक्त में वो ये कहकर अपने आप को मुतमईन करते हैं कि यकीनन इसमें हमारे लिए कोई खैर है। अगर अच्छा नहीं भी हुआ, अगर हमारे लिए सही साबित बज़ाहिर में नहीं लग रहा है, तो यकीनन इसमें मेरे लिए कोई खैर है, मेरा रब बेहतर जानता है। क्योंकि सूरह बकरा में ही ये बात भी आती है, जो अल्लाह पाक ने बड़ी प्यारी और वजाहत के साथ बंदों को समझाई कि हम लोग एक हद निगाह तक ही देख सकते हैं, जहाँ तक हमारी निगाह देख सकती है, उसके आगे पीछे हम कुछ नहीं जानते। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान कोई चीज़ अपने लिए पसंद करता है, उसे अच्छी लगती है, लेकिन उसमें उसकी खैर नहीं होती। और कभी कभी वो उस चीज़ को पसंद कर लेता है जिसमें उसके लिए नहीं पसंद करता, जिसमें उसकी खैर होती है। तो ये मामलात अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि वो कादिर मुतलक है। तो अगर वो बंदे जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं, तो अल्लाह उनको भी दोस्त रखता है। तो दूसरी कैटेगरी इस टाइप के लोगों की हो गई कि जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। तीसरे तरह के वो लोग हैं जो अल्लाह तो इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। यानी इसको अल्लाह पाक सूरह सजदा आयत 8 में बताता है कि जो लोग इंसाफ करते हैं, मतलब वही नहीं देखते कि रिश्ते हैं कि नाते हैं कि ये हैं कि
دوستیاں ہیں کہ بھئی حق بات ہو رہی ہے، اس میں نہ حق دوست نے کر دیا ہے، رشتہ دار نے کر دیا، تو بھئی ہم کیسے کہیں، کیونکہ ان سے تو ہمارا رشتہ ہے، ہم تو بول نہیں سکتے، ارے دوسری پارٹی جو ہے اس سے کوئی رشتہ داری نہیں، اس سے کوئی ہماری ناطے داری نہیں، اس سے کوئی شناسائی نہیں، تو ٹھیک ہے بھئی ہم تو اپنوں کا ہی ساتھ دیں گے، کیا کریں، مجبوری ہیں، خونی رشتے نہیں۔ مومن کے کیریکٹر میں حق کو حق کہنا ہی مومن کی نشانی ہے، چاہے وہ آپ کا اپنا سگا باپ ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بچے ہو، اگر کوئی ناحق ہے اور کوئی ایسا بات، کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آتی ہے، کوئی ایسا معاملہ سامنے آتا ہے کہ آپ کو وہاں پر انصاف کرنا ہو، تو آپ کو انصاف کرنا ہے اللہ واسطے، آپ کو نہ رشتے دیکھنا ہے، نہ ناطے داریاں دیکھنا ہے، نہ شناسائیاں دیکھنا ہے، آپ کو حق بات کہنا ہے، اور جو حق بات کہتا ہے، جو انصاف اور عدل اور انصاف اور قسط قائم کرتا ہے، اللہ اس کو دوست رکھتا ہے۔ اب دوسری بات پھر یہ اللہ پاک کہتا ہے سورہ توبہ میں بھی، اللہ پاک یہی فرماتا ہے کہ جو لوگ پاک رہنے والے ہوں اللہ انہیں پسند کرتا ہے، یعنی سورہ توبہ میں بھی اور سورہ مطلب جو سب سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی پاک رہنے والوں کی بات آئی ہے، تو یہ لوگ بھی، ان لوگوں کو بھی اللہ پاک دوست رکھتا ہے، اور ایک طرح اور ہے جن لوگوں کے، ایک صفت اور ہے جن لوگوں کو اللہ دوست رکھتا ہے، وہ ہے اللہ استداء جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، وہ کبھی بھی مطلب اللہ کی جو حدیں ہیں، حدود ہیں جو اللہ نے قائم کر دی، اس سے تجاوز نہیں کرتے، ان کو قائم رکھتے ہیں، جو بھی اللہ کی حدود ہیں کہ بھئی حرام حلال کے لیے جو اللہ نے واضح نشانیاں بیان کی ہیں، جو ہمارے حقوق رکھے ہیں، جو ہمارے اوپر فرض رکھے ہیں، جو ہمارے اوپر کام رکھے ہیں، تو جو بھی چیزیں اس نے ہمارے لیے رکھی ہیں اور ایک حدود ہماری قائم کری ہے، تو جو لوگ اس کے حدودوں کی، اس کے جو حدود ہیں، ان کی قائم کردہ جو حدیں ہیں، اس کو پامال نہیں کرتے، اللہ ان کو بھی دوست رکھتا ہے، اور اللہ محسنین کو، احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ دوسرے پہ احسان کرنا، بے لوس مطلب دوسرے کی مدد کرنا، احسان کرنا، اللہ محسنین کو جو ہے بہت پسند فرماتا ہے، اور کلام پاک میں بہت جگہ اس بات کو کہا گیا کہ اللہ کو محسنین بندے جو ہیں بہت پسند ہیں۔ تو اس طرح سے آج آپ کے سامنے میں نے کچھ خصوصیات جو ہیں ان بندوں کی رکھی جن کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے، اور اس وقت میری یہ دعا ہے کہ اے پاک پروردگار اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی اپنے پسندیدہ لوگوں میں، ہم سب کو بھی اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما لے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج مجھے آپ یہاں پر اب اجازت دیجیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کنٹینٹ کو، میرے اس ٹاپک کو شیئر کریے، اور اپنے اندر بھی یہ خوبیاں پیدا کیجیے تاکہ آپ بھی اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ یہی میری آپ سے خواہش اور دعا بھی ہے، اللہ آپ کے اس میں کامیابی دے، اور اسی دعاؤں کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، آپ کی میزبان شائستہ سعید، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے